c'est ni kidal mali fanga be roj mena bi jamana yoro chama be mali fanga ti oroshila mais mali fanga be roj mena mali kono bi ko malien demnu be ko ba ko alhamdulillah ayo foyana ayo kelen pe foyana fanga be yoro mena bi jamana kono police te policier gendarmerie maire te maire député te député ni citoyen nous be alhamdulillah fo ayo kelen pe foyana comme assume bora Kidal de non assume Kidal tien assume non Niger président non tant que Kidal beni rébellion de ko lakana ko yo rébellion de we lakana ko kuma de ibodela ni ko Kidal ko ngo Kidal ko te fanga ko de be ani fanga tabulu ko de be kuma yaje ko de dans fra de kuma non tien mais maintenant c'est ça ni fanga tabulu ko yelemana autrement c'est ça ni mo ngo kité maliko la au cas kobe fort au sait que tout chez l'année fanga tableau ko de mal magada fanga be jamana don de wa ma fanga marabago de fanga marabago de o de fin chama ni jouer jamana kono anyono la je tout près ce qui s'est passé anyono pour suivre ñogon fanga ñono parce que police qui c'est des policiers fra ay ta la je police qui c'est des policiers fra ñono ka mom ko chiffre non ko murtira ou dimina donc RF gouvernance ko problème de be bana bon maintenant Mariko nango kambi nyiniga ambaye ka fo sommet mu kera autant kosan labayna Macron boraka anga président wile no je 5 Sahel président yi ugadna afeino France ugadugu ngono no epoe ambaye ka fo kuna fon labon bayira ka fo ka bora dogo kumboro ka bla fo 2020 o mais epsi ka mu fanye bi no asoro ukayengata ni akilina jumai ni Macron ga kuma uyu ka election ta no ka namra wata na ne ma fo no ganga mingere donc ganga da minge o tenega problème mi nega problème parce que barkan ko ba de na foy barkan de mali doroy o mo na nae jamana duru ine una na nae ne kon ta fe ya fo ya ne kon te barkan ko la ne me mali ko de la ani malien ko de la anga dan yalla nga baraka anga ta ganir la sa amma ta ganir la muna donc maintenant mais est-ce que Mali président me tekata Mali président me sekoto fo Macron yana mais jamana dum ko fo biu la fo ya donc ne ko ne afo e be gana ko tani fo abita fo aseka ta fo na ba do amasenere ka fa na ko ta fo abita fo donc on était président ne ka chidini on ga chide unte anyu ta tugamina ure na tugamina fakala o bashi do mais on be mi fait en bodon en bo fo on be mi fait en bodon o de Macron dimu ango de français o de do o de Libye kele ka kala ka douanga finalement on a ni cerval ni barkan ni kana sikandala akla ka ta ministre ta ko ka bulo kono fen aw kelme ka ngana fasoro sra bemne autrement français en taw fait bien taw fait siri aw ka politique manga jamana ko en ta fait anyo de fois ambo don ambo de fait ni président o mewo Macron dimna ro meno président mo ba ni président me ibe ka ma position je vois ni ba information ko ibe ka ko condition do fo ko na la ko sale ka ta ko fuka ben programme sécurité commun et ça il a sans wolo chegi soro fangala har sa e kumeni bela e ma programme commun de sécurité ke mais ale kunu tuma mena fangana wala de ale mena sunu wala de donc o ba ira dron ka fo na ira ko condition yara même ngodo de o donc ayen kuma kan de me aban kuma kan me ya makoro fana ba an kuma kan me donc o la o kan ngami fo yono bo fona donc men ne be si soja ko emi ni ko ina jamana don commencera ku nyele
nafa b'o de la an ka politique bɛ kɛ n'o de ye parce que an b'a fɛ ka kɛ ni jamanadenw de ye liberté démocratie kɔnɔna na an b'a fɛ ka ko n'o de ye ani an ka se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ fɛ an ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ min n'an mago b'a la dɛmɛ min n'an mago t'a la an ka se k'a fɔ an mago tɛ nin dɛmɛ la an fana bɛ se ka min di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ma n'u bɛ se k'an dɛmɛ an k'o bila hali n'an binna o yɔrɔ la an na wuli yɔrɔ dɔ la mais a ka bɔ an yɛrɛ la a ka taa ka bɔ an yɛrɛ la o fana ye ko gɛlɛn n ko indépendance nana n'o kan de ye. mais a bɔra dɔgɔkun kɔrɔ mun na e yɛrɛ ka hakilina na ka d'a kan an y'a mɛn ko Niger ko o sɔrɔdasiw dɔw bɔnna yɔrɔ na. jɔn yɛrɛ b'a dɔn ni Macron ni ma taa sɔrɔdasiw bɔra ɲɔgɔn na ka tila k'a Tchad président kun ko k'ale tɛna se ka taa. non Tchad président ma fauté exactement ne y'a ka papier min ye dɛ mais Macron y'a ye k'a fɔ a bɛ sɔn ka wusu ɲɔgɔn in bɛ sɔn ka wusu en tout cas n tɛ tɔw kɔni dɔn Tchad président kɔni b'a bilen ne fa ɲɛna n b'o kɔni o kɔni bɛ faamuya parce que o y'a fɔ déjà ka tɛmɛ parce que a IBK interpellé une fois ko IBK ko k'an yɛrɛw de don an yɛrɛw da ko he IBK an yɛrɛw tɛ dɛ Faransi de y'a ka dagakolon ci Libye Faransi ani OTAN u y'an bila gɛlɛyajugu kɔnɔ u k'a bɛɛ réparé ɔ IBK y'i ma. mais e yɛrɛ fɛ président duuru ninnu ale kelen de tun bɛ se ka. ale bɛ se ka dɔ fɔ Marc fana Roch fana bɛ se k'i firifiri parce que Roch bɛ a bɛ mɔsiw dɔn a bɛ mɔsiw dɔn a b'a ka jamana dɔn parce que mɔsiw ka mɔgɔ t'a la n'a sera yɔrɔ dɔ la n'a taara ka taa fɛn bɛɛ a sɔnna fɛn bɛɛ ma Faransi ye u bɛna yira a la anw de ni cɛya kuma fɔli an ka président fɛ o waati janyana Modibo Keyita ye Faransi ka ambassadeur fara ɲɔgɔn kan miniti 2 ani tila k'a ye bɔ an ka jamana kan Giscard d'Estaing ni Musa cira ɲɔgɔn na Musa taara ko Giscard d'Estaing ma qu'il garde ses petits milliards n'est-ce pas mais Musa ma tila ka taa Giscard deli dɛ Alpha y'i ban ka taa Dakar ka tila ka taa Umaru Bongo nɔfɛ ko ka taa Chirac deli o de kɛra a fiɲɛma yɔrɔnin ye bon fɛn fɛn nana o kɔfɛ sa o bɛ. mais fanga mun bɛ o fana ye MINUSMA ka représentant gɛn dɛ dɔgɔkun kɔnɔna na mun kumana MNLA ka congrès la. ayiwa o fana tɛ wale dɔw ye minnu. o ye mun wale u ma ka c'est à dire que sen tɛ ɲɛ baara bɛ yen o taabolo ninnu ma ɲi ka encourager bi wa. a bɛ encourager a kan ka encourager olu yɛrɛ ma gɛn anw de y'a gɛn anw maliyɛnw de y'a gɛn olu ma gɛn o n'o tɛ an y'u ka communiqué fɔlɔw ye o Benin ta kɛ Benin président ta kɛ Union européenne ambassadeur ye ko lankolon kɛ yen président y'a gɛn un coup yan o ye n k'u ye jakadɔn de daminɛ u bɛ taa ɲɛfɛ u bɛ taa kɔfɛ u bɛ dan n k'u ye jakadɔn de kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw kumutɔ ye k'a fɔ min kɛ k'a fɔ a y'a gɛn o fana o ye zonzan kɛra jigi ye kɛ an bɛ fɛɛrɛ de kɛ zonzan ka to jigiya la sani maliyɛnw mago ka se u ka ko ma. Umaru Baruku an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na jamana kelen tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ musaka ko bɛ kɛlɛ la n'i ye lakana ko fɔ musaka ko b'a la dɛmɛ siraw b'a la hali conseil de sécurité la i y'a fɔ pour que MINUSMA yɛrɛ ka mandat ka yɛlɛma fo jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ conseil de sécurité la ni fanga b'u la kosɛbɛ droit de veto bɛ minnu bolo olu ka sɔn a ma Russie b'o la ale ni Chine ninnu b'o la an b'a ye k'a fɔ kuma caman e bɛ Russie kuma fɔ ɔ bi bi in na e hakili b'a la k'a fɔ an ka Faransi de bila ka ɲɛsin Chine Russie ma wa ou bien mun de don an bɛ to an kelen na wa. an tɛ Faransi ta ka se an si ma jamana bɛ mago bɛ ɲɔgɔn na mais jamana ka k'a yɛrɛ ye fɔlɔ ne mago bɛ min na dɛ maliyɛn ka k'a yɛrɛ ye fɔlɔ dɛmɛ min b'u bɛɛ kɔnɔ ani maliyɛn kɛra yɛrɛ ye an k'a nin n'an jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an ni tɛ k'a fɔ ko nin y'a mara ka san 60 kɛ dɛ a y'a mara ka san 60 kɛ a ye mun to yan ma foyi to an bolo yan an nin ye min ye an ko an kɛrɛ b'an dimi an furu kɛrɛ b'an dimi a kan ka fara k'a nɛ bɔ a la e ko ayi ko n kɛrɛ tɛ k'an bɛ ni kunkolo de ci yarɔ e tɛ ne teri jugu o la dɛ e tɛ ne dɛmɛ i mana ne dɛmɛ kama dɛ ne ko n ko nin de don e ko k'o tɛ ko fo a kɛ nin de ye yarɔ e tɛ ne dɛmɛbaga dɛ donc i t'i muɲa yɛrɛ donc o la jamanaw bɛ jamana na an bɛ se ka ɲɛsin o jamana ma mais hali n'an ma bɔ n'an ma Faransi bɔgɔ gɛlɛya bɔgɔ nin ko ninnu kɔnɔ an tɛ se ka se jamana ma. dalen b'a la k'a fɔ jamana ninnu bɛ se k'an dɛmɛ ni sira jumɛn ye. jamana bɛɛ b'a ka nafasɔrɔ sira nɔfɛ bi terikɛ jamanaw mago b'an na u ma se yan k'an cɛ ka ɲi o u ma se yan k'an cɛ ka ɲi dɛ u sera yan u ka nafasɔrɔ sira bɛ yan ɔ n'anw fana se an ka nafasɔrɔ sira tɔpɔtɔ cogo la
o bɛ gɛlɛya dɛ n'an y'an ka nafasɔrɔ sira dɔn k'a fɔ an b'a fɛ min ka ban ni ɲɔgɔn cɛ yarɔ sisan mɔgɔw bɛ n'i kumana dɔrɔn a ko Kidali ni dɔw yɛrɛ ɲininka yɛrɛ Tamasɛki yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ arabu yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ i b'a fɔ na ko k'olu bɛna tɛ Kidali ta cogo dɔ la n'an dɛsɛlen bɛ ka bɛn yɛrɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ dama kan yarɔ a ka gɛlɛn dɛ wa an ka daminɛ an ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ kan fɔlɔ n'an y'a sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ kan tuma min na jamanaw bɛ na jamana si tɛ isolé fɛn bɛ jamana in kɔnɔ dugukolo ka ɲi an ka dugukolo ka di an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ u b'a fɛ ka dugukolo yɛrɛ sɛnɛko kuma yɛrɛ faga complètement jamana in kɔnɔ a dugu jukɔrɔ fɛnw nɔfɛ o caman bɛ yen ji bɛ yen jiba bɛ yen an bɛ girinna sanu ni fɛnw nɔfɛ ji bɛ yen jibaw bɛ yen donc mais mɔgɔw de b'a yɛlɛma an ka jamana kelen tɛ se k'o baara bɛɛ kɛ an mago bɛ kɛ jamana dɔw la n'an mago bɛ ka sɛnɛ de yiriwa an ka jamana kɔnɔ ka bagan mara de yiriwa an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min ko k'a mago bɛ sanu na an tɛ dɔwɛrɛ dɔn sanu na ni masirimafɛn tɛ koyi ni mago bɛ sanu de la ka sanu kɛ e de b'a dɔn usine b'e bolo e mago bɛ sanu de la ni sanu tɛ e ka usine kɔnɔ a b'i jɔ i ka sanu filɛ an ka sanu filɛ an ka sɛnɛkɛminɛnw filɛ an ka ji walankatɛlanfɛnw filɛ an mago bɛ nin de la fɔlɔ an ka siraw filɛ an ka kɔrɔw filɛ donc an bɛ a don ɲɔgɔn na yɛrɛ mais mɔgɔ kelen ka n'i sigi an da la a si tɛ ɲɛnabɔ n'i b'a tɛmɛ ale fɛ ale dun tɛna na ɲɛnabɔ mais mun ye lakanako ye n'i ye lakanako fɔ i bɛ minɛnko fɔ o minɛnw sɔrɔli a bɛ se ka sɔrɔ sira jumɛn fɛ Mali ka minɛ ɲɛnama bɛɛ sɔrɔla an bɛ min f'i ɲɛna a bɛɛ sɔrɔla Irisi jamana de kan minɛ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔla Irisi jamana de kan a bɛɛ o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ tugun wa fo k'a ɲa cogo di a bɛ kɛ ka ɲa a bɛ kɛ cogo jumɛn na mais o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ de u bɛ hali coopération kɛ cogo min na a bɛɛ b'a ɲɛ dɔn k'u bɛ taa société privée de ta de gauche à droite c'est que faut que c'est le pouvoir d'État qui doit avoir la violence le monopole de la violence fanga maintenant fɛnw ta société privée bɛ yan mais société privée bɛ yan jamana in caman atomisera a bɛɛ éclatera privée kɛlen bɛ ka a bɛɛ nɔni ka bɛɛ don ɲɔgɔn na privée ni mafiaw bɛ ɲɔgɔn na u b'a bɛɛ kɔnɔ mais ni jamana ma se ka basigi ka i ɲɛsin i jamana ɲɔgɔn ma mais n'i y'a kɛ parce que an ka mɔgɔw fana bɛ girin o privé sugu ninnu nɔfɛ kun min na olu fana bɛ rétro commission min sɔrɔ olu ɲɛ tɛ jamana la olu bɛ min sɔrɔ ka bila olu ɲɛ b'o de la o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye nin ko ninnu kɔnɔna na mais ni fanga taabolo jɛra privé seulement bɛ yen o fanga bɛ min dɔn fanga yɛrɛ kana kɛ privé e bɛ fanga la e bɛ kɛ privé mun na i bɛ règle de jeu de établi kɛ jamana kɔnɔ o tuma i b'i ka den kisɛbaw dɔn i bɛ k'u kɔfɛ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ den fisaya ni ta ye fanga ka taabolo kan ka yɛlɛma n'o hakilinaw de mais n'i ye jamana kɛ bajanbila jamana ye min mana sama sogo min mana min sɔrɔ ka putu o don haraba an bɛ bɔ o kɔnɔ cogo min na i ko pour que an ka solution sɔrɔ an ka k'an yɛrɛ ye fɔlɔ o la baara kɔnɔna na armée kɔnɔna na i ye dɔ fɔ armée ka se ka dilan bi ka se ka k'an sago ye an bɛ mun ɲini i bɛ se ka mun fɔ bi an ka ɲi ka tile mun ma armée kɔnɔna na bi pour que ka se ka an k'an tile fanga ma fɔlɔ an ka tile fanga taabolo ma fɔlɔ fanga min b'an kunna a taabolo in tɛ mara ɲuman ye fo fɛn ɲuman bɛ bɔ a kɔnɔ ka a tɛ mɛn si la o y'a ye ni fɛn ɲuman bɔra fɛn ɲuman ka bɔ a ɲɔgɔn ko gɛlɛn tɛ fanga de taabolo man ɲi mɛ dɛ mara de taabolo man ɲi an b'a daminɛ mara taabolo de la sinon bi min ye bi ye a lajɛ kɛ fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn fɔ a la mais olu bɛ sigi ka kuma o ko dɔ bɛ yen a fɔra ko o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ halisa fɛn dɔ bɛ se ka kɛ anw bɛ se ka wuli ka bɔ yen ka taa Kidali dɔw bɛ na yan o kɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ se ka kɛ mais munna halisa fɛn tɛ kɛ a bɛ komi accord d'Alger signé waati la an bɛ mɔgɔ bila ka taa yen waati min na yɔrɔ min tun bɛ sen na i kɔrɔbɔrɔ o i fila o i tamasɛki o i arabu o i bamanan o bɛɛ tun bɛ hôtel kelen kɔnɔ Algériens bɛɛ bila hôtel kelen kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ u bɛ tew min ɲɔgɔn fɛ u bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u donna saliba kɔnɔ u tɛ bɛn e b'o faamuya cogo jumɛn na cɛ kelen min fana nana tamasɛki kelen min fana nana ka na fɔ MNLA mɔgɔw ɲɛna bon sisan la récréation est terminée a b'a bɔ a ka programme pewu k'a fɔ ko Mali tɛ tila Cheikh Awusa o ma faga MINUSMA cour kɔnɔ jɔn y'a faga parce que a ko dɔrɔn ale ye djihadiste a yɛrɛ a y'a kɛlɛw kɛ i y'a faamuya a tila kana fɔ ko vraiment wallahi an ka kɛlɛ in ban a y'o baara daminɛ
a ko bena kuma ɲɔgɔnya sigi o kuma ɲɔgɔn sigi sina donna MINUSMA ko kɔnɔ o y'a faga ka don réunion na ka na dɔrɔn mobili explosera n'a ye ka taga n'a bɛɛ ko in tɛ tulonkɛ ko tɛ anw de b'a tulonkɛya kɛ k'a sananguya kɛ sananguya waati tɛmɛna tuloni yɛrɛ waati tɛmɛna an k'an sigi k'an ɲɛ kumu k'an ka jamana lajɛ dunkanfa tile kelen dunkanfa an ka ɲinɛ o kɔ an ka lajɛ jamana bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min a bɛ se ka bɔ n'i ko dunkanfa n'i sɔrɔ tilanko ɲuman an b'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli an b'a ye k'a fɔ bi bi in na n'i ye Mali gɛlɛyaw fɔ yuruguyurugu yɛrɛ nɔbaba de b'a la hali armée kɔnɔna na o fɔra président yɛrɛ da sera a ma an b'a ye k'a fɔ justice ye baara dɔw daminɛ wagati laban in na n'u ye appel à témoin kɛ ko hélico minnu sanna n'u ma kɛ ɲuman ye bi e hakilina ye mun ye est ce que o kɛlɛ ka ɲi ka kɛ armée kɔnɔ bi yan mais fɛngɛ min na yɔrɔ n tun ye fanga fɔ sisan i bɛ ka ɲininka ko tabula kana mais i bɛ ka kuma ɲɔgɔn yira sisan i bɛ se ka kɛ président cogo min na k'i b'a fɔ ko avion bɛ taa k'i b'o kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw mago t'a la k'a fɔ ko nin bɛ nin bɛ yen maliyɛnw kan ka bɔ min kalama a président bɔra kalama ko bɛ yen da bɛ dɔw ye sunɔgɔtu ye a bɔra min a donna da jumɛn fɛ président b'a kan est ce que ko an ye avion san k'a kilora dɔ sol an ye nin kɛ tan nin kɛ tan n bɛ tɛmɛ o kan juges ye baara minnu daminɛ u ye baara min daminɛ ne b'a dɔn baara sɛbɛn don mais ne ka jate la halisa ko dɔw kan ka kɛ u tɛ kan ka min kɛ parce que u bɛ k'u ka baara in bɛɛ kɛ vérificateur ka papier de kan o vérificateur ka papier ne yɛrɛ fɛ ni ne ɲininka walasa i ka barika don a la ni vérificateur y'a ka baara kɛ a ka ɲi commission d'expert ɲɛnama dɔ ka kɛ kɛrɛfɛ min b'a lajɛ parce que tuma dɔw la il faut que miliyari 20 don a bɛ sɛgɛsɛgɛ tuma dɔw la ka sɛgɛsɛgɛ tuma dɔw la juge bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a b'i nɔ minɛ ka fɛn bɛɛ kɛ tout ça la après u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛ bɛɛ maliyɛn bɛ ko k'e ye miliyɔn 20 don miliyari 20 don u bɛ taa ye ka taa k'a fɔ c'est pas vrai miliyɔn 5 de don juge b'o ɲɛfɔ cogo jumɛn na parce que sɛgɛsɛgɛlila mɔlenw kɔgɔlenw olu de kan ka vérificateur fana ka rapport lajɛ san'a ka di juge ma o tuma u bɛ fili dɔgɔya mais ko dɔw bɛ senna jamana kɔnɔ ni juge mago si tɛ ka vérificateur ko ni fɛn kɛ jamana domaine lajɛ domaine lajɛ u bɛ feere la cogo min na sariya bɛ yen o jɛlen don a lajɛ e ka affaire économique a dalen bɛ kɛnɛ kan affaire économique kɔrɔ lajɛ bani u y'a feere cogo min na doyen kɔrɔ lajɛ bani u y'a feere cogo min na u bɛ fɛn dɔw feere hali terrain valeur de ka bon n'a feere a feere sɔngɔ ye lycée de jeune fille kungo da la k'u b'o feere immeuble marabu k'u b'o feere o cɛ ka bɔ yen société entreprise publique caman bɛ yen minnu feere la mais o société kɔnɔ contrat de b'u ni fanga cɛ chemin de fer b'o la o contrat b'u ni fanga cɛ n'i ye chemin de fer contrat lajɛ sisan Betram lajɛ contrat b'u ni fanga cɛ ICOMA lajɛ contrat b'u ni fanga cɛ n'i y'olu lajɛ sisan baara bɛ kɛ yen de o n'i taara o société entreprise privée feereli min kan a dira mɔgɔw ma de k'a fɔ u ka baara ɲɔgɔnna k'a kɔnɔ n'i ma se ka k'a kɔnɔ a bɛ minɛ i la a y'o analyser dɔrɔn a gouvernement kan ka di gouvernement kan di non o t'a la o a ka minɛ o la baarakɛlaw bɛ yen privé ɲumanw bɛ yen walasa baara ka di mɔgɔw ma n'i ye chemin de fer jɔ a sen kan bi bi sanu ka du jɔ k'u bɛ ka société dɔ fana créer tugun dɛ u bɛ société wɛrɛ créer tugun dɔ la k'u bɛna gestion confier la tugun dɛ c'est à dire k'u bɛ ko bɛɛ labɛn minnu da bɛ file fiɲɛ tigɛ u bɛ ko bɛɛ labɛn k'a bɛn u yɛrɛ ma urgence t'a la et société sigi sera k'a fɔ i ye san 1 san 2 san 3 kɛ Moribo ninnu ye société dɔw sigi hali u ma bɔ tɛmɛna ka tarata sɔrɔ problème kɛra min ye fanga kun ka fɛgɛ a bɔgɔ ka fɛgɛ kalanden man ca nafolotigi ka dɔgɔ Moribo yɛrɛ y'o faamuya wa 66 Moribo ko ka taa ni ka fɛnw libérer ka privatisation dɔw kɛ ka tila ka école de ninnu dɔw bɔ fanga kun Moribo y'a kuma fɔ 66 prend son interview de 66 i b'a ye k'a fɔ a y'i kango don fɛnw na ka taa jamana jɔw bɛ kɛ ten de donc justice k'i ɲɛsin olu fana ma olu fana ma et k'u ka disposition ta pour que fɛnw ka kɛ mais justice k'i ne bɛ wele min na c'est vrai wari dunko kuma ni fɛn bɛ sen na mais min bɛ sen na jamanadenw kan faut que juge k'o lajɛ o ye jumɛn ye juge bɛ bin mɔgɔw kan dɛ juge bɛ bin mɔgɔw kan u bɛ binna mɔgɔw kan mais est ce que Maliki n'ale yɛlɛma ti ka don kow la u bɛ djihadistes dilan u bɛ djihadistes dilan u bɛ ka djihadistes dilan Banaba mara kɔnɔ u bɛ ka djihadistes dilan Kɔlɔba mara kɔnɔ u bɛ ka djihadistes dilan yɔrɔ bɛɛ hali Ɲɔnɔ mara kɔnɔ juge ka comportement a bɛ djihadistes dilan fanga ka élément de répression bɛ djihadistes de dilan bingali parce que ni bingali kɛra la élément b'a mɔnɔ bɔ cogo jumɛn na
an bɛ mɔgɔ blessélenw ye on yɛrɛ radio Kayra bɛ min f'i ɲɛna depuis 2012 an ka dossier dalen bɛ juge yɛrɛ ko a bɛ tiɲɛ dɔn demander une réparation donc au aspect ninnu o kɛlɛma ninnu mais génération kura mun nana u ka taa ni taabolo dɔ ye bi yɛlɛma non génération kura in tɛ ka taa ni fɛn ye dɛ an kunna jara peut-être k'an ye génération dɔw sɔrɔ n'o ye kasokɛ ninnu ye minnu bɛ pôle économique la an kunna dɔ sɔrɔ mais juge minnu bɛ kiiri tigɛ jamanaden damaw ni ɲɔgɔn cɛ nafolotigiw ni fantan ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen man ca dɛ o ko k'an ka lajɛ dɛ k'i mɔgɔw bila kaso la ka démarcheur bila i ni juge cɛ o bɛ yen a caman bɛ yen ka démarcheur bila ni juge cɛ mɔgɔw bɛ minɛ ka bila kaso la o n'a ye dɔ la ko n kɔrɔ bananba ko cɛ ye djihadiste ka tila k'o yɛlɛma ko vagabondage carte d'identité bɛ bolo dutigi mɔlen k'a ta ka taa n'a ye sani a ka se ka labɔ a ye kalo kelen kɛ kaso la sani a ka se ka labɔ démarcheur bɛ munumunu n'a kɛrɛfɛ o caman mais hakili mun ye jɛgɛ kumabaw ye parce que yurugu kɛlɛli a bɛ fɔ jɛgɛ kumabaw b'a la dɔw b'a fɔ k'olu tɛ se ka minɛ ministres ni députés minnu nɔ yera yurugu fɛnw na olu u minɛli sariya b'a la mais u man tɛ ka fɔ k'u tɛ minɛ n'u jɔ b'a la o u minɛli sariya b'a la mais o yɔrɔnin la n b'a f'i ɲɛna ko fanga taabolo don haute cour de justice bɛ jɔn bolo député jumɛn bolo moi je suis pas là c'est les députés de RPN c'est à dire que maliyɛnw aw y'a yɛrɛ ɲininka dɔɔni franc quoi aw bɛ jɔnw ta k'u kɛ députés ye de aw bɛ jɔnw ta k'u kɛ députés k'u ka taa a ka fanga baara kɛ a y'a yɛrɛ ɲininka o la tafɛ kelen députés waa fila députés vaccin députés warimugu diinɛ députés fo bɛ wari minɛ fo mɔgɔ bɛ wari minɛ k'a fɔ ko ala ko tɛ o donc e yɛrɛ fɛ haute cour de justice n ka karamɔgɔ ka député parce que n ka karamɔgɔ y'a labɛn k'a bɛn ma n ka se ka fɛn sɔrɔ a bolo o député maliyɛnw de c'est à dire que prise de conscience bɛ ka kɛ tan min bɛ ka kɛ sisan dɛ a cɛ ka ɲi parce que fo k'a ka pousser fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ka mairie bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ka mairie bɛɛ tɛ se ka kɛ n ka député bɛɛ tɛ se ka tɔgɔ fɔ mais exemple o na dɔrɔn ala ka hinɛ an ka ala ka hinɛ an ka militant dɔ la c'est la tête d'agression an ka parti ɲɛmɔgɔ dɔ don mais kaburujɔ la o don na mɔgɔw bɛ yala la kaburu kɔnɔ a y'a di ala ma a y'a di n y'a lajɛ ka lajɛ ka n kule ka na n bɛ min fɔ n ɲɛna normalement nin man kan ka kɛ o nin man kan ka kɛ mairie min b'aw fɛ yan dɛ fonds public la mairie kan k'a prévoir k'a fɔ milieu public u sutura kaburu kan ka k'u la o bɛ jɛ e bɛ conseil municipal e bɛ se k'i ka budget voter cogo jumɛn na k'a fɔ e tɛ kaburujɔ place bila e tɛ dɔgɔtɔrɔ place bila e tɛ kalankɛyɔrɔ place bila e ko i ye maire e t'o budget ɲini ka na n'o ye fo ka na tila mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔw yɛrɛ tun k'a fɔ k'u ka droit ye k'a fɔ ko maire k'i occuper nin na fo mɔgɔw bɛ tila tun ka taa mɔgɔw dusu tiɲɛnen i ka tila k'i bolo b'i kun tugun dɔw yɛrɛ bɛ ala minɛ k'u ka dumuni wari bɔ k'a d'u ma ka d'u ma ka tila k'a ci sɛnɛ ka taa k'a ye baraji ɲini an tɛ taa i bɛ taa bana k'i da yen i tɛ se wari t'i bolo k'i furakɛ o jurumu bɛ da ɲɔgɔn kan mɔgɔ suganti taw n'a ye mɔgɔ suganti ten comme ça dɔw yɛrɛ fɛ ni yuruguba in bɛ se ka kɛlɛ ni haute cour de justice ye oui non n'i ye députés ta fɔ ani juges ta ministres ta fɔ ministres bɛ passer haute cour de fɛ o n'est-ce pas bon haute cour de justice o ye jɔn ta ye o ye RPM de ye RPM de ye parce que majorité de bɛ député a fɛngɛ la u bɛ députés ta a ka d'u ye min kɛ député minnu ka d'u ye u b'olu de ta olu bila haute cour de justice fana b'a ɲini kuma dɔ ko ka immunité wuli dɔw kan baaraw bɛ se ka kɛ immunité ma bɔ ne kan u ye immunité bɔ n kan ka sɔrɔ hali n tɛ député u y'a immunité bɔ ne kan assemblée kɔnɔ o ma kɛ u ma tila k'o dossier mɔntɔmɔntɔ k'o da u m'o dossier dogo wa o dossier ɲagamina Mamadi Ali Bacili ni Daniel Tesuke ni Boya Dambele fɛ u tora munumunu na u ye munumunu o dossier kama ka mɔgɔ fa nkalon na siɲɛ 2 jamana in kɔnɔ k'o dossier munumunu ni ɲɔgɔn cɛ d'accord mais u ye immunité bɔ ne kan an ka kumakun laban bɛna kɛ mun ye bi o ye sigikafɔba mun bɛna kɛ n'o président yɛrɛ bɔra ka wagati fɔ la n'o ye le 14 décembre ye kalo in tile 14 an b'a ye k'a fɔ a baara daminɛnen ka na se fo sisan ma aw da ma don a la i bɛ se ka kun dama dɔ an da ma don a la et puis u bɛ samana nɔfɛ n b'a profiter ka antenne fɛ k'a fɔ u taara o don na u ye lettre bila ka taa o y'a sɔrɔ lettre fɔlɔ bila ka na an y'a fɔ k'an t'a la u tilala ka taa lettre wɛrɛ bila ka na tugun kunu u taara ka taa badges ta ka t'o to an ka parti siège la an t'a la mais e ko jamana problème tɛ se ka régler ni sigikafɔ ma an t'a la ninnu ta tɛ sigikafɔ ye ninnu ta ye a y'an bilasira an ka constitution ko kɔnɔ
an tɛ taa mɔgɔ si ka constitution kura in na tan n bɛ min bolo ka fɔ la anw fɛ a tɛ voter révision constitutionnelle an ta la n y'a fɔ n na kabiri kuma in daminɛ na ne kumana dialogue ko in kan n ye dialogue ko in kalan accord politique de kɔnɔ o kuma daminɛ na n ye dialogue kuma fɔ mais n y'a kalan accord politique de kɔnɔ o de bɔra ni dialogue in o bɔra ni dialogue in kɛrɛ min kan u bɛ dialogue bɛɛ ɲagami ne mago bɛ dialogue min na min bɛ kɛlɛ jugu ban i y'a faamuya min bɛ kɛlɛ in ban ne mago b'o dialogue de la mais gouvernance dɔgɔtɔrɔso ka kɛ tan kɛnɛyaso ka kɛ tan. mais ni kun taara ka t'o fɔ est ce que o kun tɛ occasion ye. ne tɛ taa fɔli la o an ye fɔli kɛ sa ne b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ de n'i y'a ye k'a fɔ ko ɲɛnabɔ ko tɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ i bɛ taa mun kɛ yen i bɛ taa mun kɛ yen a ɲɛnabɔ ko tɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ u m'i sigi k'i don a ko la. mais n'i taara hakilina fɔ o fana tɛ dɔ ye a ka dɔn jamanadenw fɛ hakilina ye nin ye u b'a ta ba la u m'a ta. jamanadenw e bɛ mun na nin ye tan sisan ne tɛ ka hakilina dɔn fɔ jamanadenw ye sisan ne bɛ tile ka kuma radio la n bɛ télévision na n bɛ taa fɛnw kɛ jamanadenw tulo bɛ n kan na u b'a dɔn fana e yɛrɛ caman fɔ yan i y'a mɛn de donc dialogue m'o lase e ma dɛ donc dialogue ko in n'i bɛ taa sigi ko bɛ bɔ a kɔnɔ u ma dialogue ma la ko quoi d'entente la. conférence d'entente nationale kɛra 2017. a jaabi kɛra mun ye e ye mun y'a kɔfɛ. a ma se ka hali sini a y'a ka mɔgɔw sigilen bɛ k'olu bɛna bila ka fɔ ka conférence d'entente ban ka ban pewu mɔgɔ ma k'u ka kuma la affaire burulan minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ y'a fɔ kuma ko a y'a n'u ka ko bɛɛ kɛ cogo jumɛn na fɛnkɛ y'i pan k'i jɔ baba Kim ko wayi an t'a kuma fɔ u ka mɔgɔw ka sɔrɔ min na kuma fɔ ni dialogue ko kɛra ka ban ko nin ka mɔgɔ ye nin ka mɔgɔ ko n'a ka kuma fɔ ne fɛ o ye c'est à dire que o ka misɛn kojugu jamana taabolo kan bi trop peu maintenant a bɛ taa fɔ ko gouvernance ko école ko ni gouvernance ko ni école ko o ye parti min mana sugandi ka fanga ta n'i ka programme de bɛ na i ka gouvernance bɛ bɔ i ka programme de la an ka fara ka ko ɲagami ka don mɔgɔw kunkolo la Mali mago bɛ min na bi jelibɔ ka jɔ an mago b'o de la milisiw bɛ ɲɔgɔn faga min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga min na siyako la a ka jɔ Mali mago bɛ min na bi Faransi k'i da b'an ka kumaw la n'an k'an bɛ taa sigi o kumaw kan an bɛ taa sigi o kumaw kan mais ka taa an sigi ka fɔ ko kɛnɛya tɛ ma sabati nin ma sabati o ye ka fɛnw diluer ka fɛn nafamaw diluer fɛn minnu bɛ se ka kɔnɔli kɛ ani tugun ka mɔgɔw ka responsabilité i yɛrɛ e kan ka min kɛ k'o ta k'olu ferege ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an sigi ka dumuniba kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ daminɛ ko a ka ɲana kuma cayara mais mun bɔra kuma kɔnɔ u y'a bɛɛ de fɔ dɛ a bɛɛ ye jumɛn u ye jumɛn fɔ e bɛ tila ka segin ka taa o dugusajɛ e dɔgɔnin bɛ minɛ ka kan tigɛ ko préfet dɔ y'an fɛ yen ko gendarme dɔ y'an fɛ yen a sigi ka fɔ ye mun ye sema mɔgɔw bɛ kule la don o don ko gouvernement tɛ k'olu lamɛn k'a tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ gouvernement bɛ kule don o don ko sema ye mɔgɔ y'a kɛ tan ko y'a kɛ tan maliɲɛnw bɛ mun dɔn o ko la aw bɛ mun kalama o ko la a tiɲɛ bɛ min donc nin kɔni vraiment an ye RFI laɲini bɛ ka révision constitutionnelle de kɛ laɲini in bɛɛ lajɛlen ye révision constitutionnelle kuma in de ye u b'o de nɔfɛ u b'a fɛ ka accord de waleya révision constitutionnelle kɛ bon sema mɔgɔw kun k'u tɛ taa la parce que i bɛ ka ko maga bɛ se ka kɛ accord yɔrɔ dɔw la bon sema mɔgɔw k'u tɛ taa la bon u y'a a y'a mɛn tugun k'u bɛnna bon i b'a sɔrɔ u bɛnna ko dɔ de kan bon n'u bɛnna ko kan anw ma taa o tɛ baasi ye n'o kɛra sɛbɛn bɛ jamana kan ala mu lafiya mais ne dalen t'a la n'a kɛra ɲuman ye a banna an bɛ ban ta sɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ balo k'a ka vie ye politique de ko ni politique kɛ k'ale tɛ balo o t'anw ye mais ka politique kɛ ka kɔto mɔgɔw k'a fɔ karisa tɛmɛna nin parti in tɛmɛna walima nin parti in de kama anw ye nin lafiya in sɔrɔ bi an b'o politique de la donc mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ani ka comme marketing sugu na ça c'est pas mon fort. mais RFI bɛnkan sɛbɛn mun taara san 2015 wagati accord pour la paix et la réconciliation bi in na a yɔrɔ dɔw bɛ se ka yɛlɛma a ka kɛ fɛɛrɛ ye Mali la accord pour la paix. non an y'a fɔ ka fɔ ni sigafo yɛrɛ bɛ kɛ accord bɛɛ bɛ lajɛ accord de défense ou accord d'Alger o bɛɛ bɛ lajɛ fɛn ɲɛnamaw caman bɛ accord d'Alger kɔnɔ mais en même temps Mali éclaté ko bɛɛ bɛ accord d'Alger kɔnɔ. ɲuman b'a la juguman b'a la. mais juguman minnu b'a la hali n'a man ca la o juguman ka jugu ni ɲuman minnu b'a kɔnɔ parce que o bɛna a bɛɛ nɔgɔ quand tu parles de un président suffrage universel et puis anw yɛrɛ ka mécanisme de gestion démocratique o a jumɛn sera a dan na fɔlɔ ba est ce que an yɛrɛ b'an sigi ka n ka bilan kɛ k'a fɔ an ye commune 773 an y'o de sigi jamana kɔnɔ 773 in a bɛ ka mun lase jamanadenw ma est ce que an b'o point kɛ an ye conseil régional sigi assemblée régionale sigi olu ka fonctionnement bɛ cogo jumɛn na
est-ce que olu bɛ ka jamanadenw a dabɔ kun ye wasa jamanadenw ka ni fanga ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka ɲinifɛnw ka se ka sɔrɔ assemblée régionale ni a ye mun na se on peut pas évaluer commune 773 commune 648 olu bɛ fugufugulen don a sigicogo yɛrɛ dama la a sigicogo dama bon nafolo min bɛ na commune kɔnɔ ko 13% u bɛ dɔɔni fara a kan ko 16% pour 115% de population an se k'o bilan kan yɛrɛ fo tuma bɛɛ an bɛ na ni texte kuraw de ye an bɛ na ni changement kuraw de ye an bɛ na ni fɛn kuraw de ye an bɛ t'o fɛn kura ko la an b'an ka jamana ci hali mɔgɔ minnu bɛ kidali ko ni fɛngɛ ko la kidali ko ni tɔnbukutu ko ni azawari ko kuma ninnu fɛn ninnu na mais ni a kɛra u b'a fɛ ka kɛ cogo min na n'a kɛra ten azawari bɛ kɛ 5 ye o fana bɛ ci de azawari bɛ tila tila de ma mouvement atomisé a kɔnɔ franchement mouvement bɛ atomisé a kɔnɔ mouvement joli b'a kɔnɔ bi ni marifa bɛ minnu bolo France ba ka ta la Amérique b'u ko ta ninnu ka ta o sera ko kelen bɛ ka jamana dayɛlɛ ka jamana ferege ka bila an tɛ taa sogo kuma la dɛ an bɛ taa sigi an ka bɛn an ka bɛn an ka fatiya ta an ka nin kɛ tan docteur Marimari kuma caman n'i ye wele bila mɔgɔw ma u bɛ bɔ i ka welew la o b'a jira k'a fɔ i ka kumaw ka di mɔgɔ ye mais dɔw fana b'a jira k'a fɔ kuma minnu don a ka di jamanadenw ye ko populisme don mais a caman tɛ kumaw ye minnu bɛ kɛ fɛɛrɛ ye populisme ko ka i ko ja jamanadenw ye u bɛ jama fanba ye don min na ne bɛ dɔw kan u bɛ kuma in fɔ d'abord o tɛ populisme yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ n tɛna don détail la mais populisme kɔrɔ yɛrɛ c'est à dire que maliyɛnden dɔw de hakili la u tɛ tubabukan mɛn quoi u bɛ kumaba dɔw ta dɔrɔn u hakili la ko kuma dɔw n'i y'a fɔ a ka di mɔgɔ tulo la a bɛ fɛnba dɔw yɛrɛ u bɛ sisi o kan mɔgɔw ka tubabukan ba fɔ ni populisme o n y'a ta i ta kɔrɔ yɛrɛ ma dɔrɔn don min na b'a fɔ ko français kana don o don na est-ce que Mariko ye kuma fɔ min ko ka di min b'a ko ja mɔgɔw ye an ka tiɲɛ fɔ dɛ bon an bɛ accord de dépense fɔ ni bɛɛ y'i tulo datugu a waati la est-ce que o tun bɛ Mariko ko ja mɔgɔ ye bon an wulila ka taa office kɔnɔ ka taa kɛlɛ minnu kɛ yen ka chemin de fer marche minnu kɛ ni ne wulila siɲɛ 3 tɛ ka fanga waati la sécurité d'État la Mariko kun ko ka di mɔgɔ ye Mariko kun kuma ni mɔgɔ ye o de kun Mariko tɛ politique kɛ par ko sa n ka ko diya mɔgɔ ye ko ka di minnu ye kaban o bɛ n bɔ Mariko bɛ kɛlɛ de kɛ politique kɛlɛ de kɛ wasa jama ka sebaya ka sabati jama ka jo de ye jo ye jama ka tiɲɛ de ye tiɲɛ i y'a faamuya donc an b'o de kuma kunna mais est-ce que kuma dɔ dusu t'a la kosɛbɛ yan dusu b'a la ni dusu bɛ na ni fɛn fila ye dusu fɛn bɛɛ bɛ na ni hakili par exemple Faransi taali ko bi na dɔw b'a jira k'a fɔ ko ni Faransi taala dɔrɔn olu c'est à dire que n'i ma da i yɛrɛ la kɔni i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ko fantan dusuba i ɲɛsumadon fɔlen dɔ ye dɛ mais fantan dusukuntan i bɛ sa jɔnya la i y'a faamuya bamanankan don fantan dusuba i ɲɛsumadon de fɔlen dɔ ye mais fantan dusukolontan e bɛ sa jɔnya juru la. d'accord o la an b'a fɔ an y'a jira k'a fɔ i ka wele caman na mɔgɔw bɛ bɔ mais mun de b'i ka 2% jira ni élection kɛra i b'a nambara de ka ca kojugu sonyɛli de ka ca élection na kojugu yarɔ an y'a fɔ u yɛrɛ ma bɔ ni caman ye ɲɔgɔn ye million 200 dira ma million 300 dira a ye nin de di i ye nin di sariya dun ko charge de pas de ko wari kana di a ma fɔ ten bon o ma wari ma di yan o tɛ nambara yan i bɛ taa dugu dɔw kɔnɔ mɔgɔ 300 bɛ yen électeur la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 400 de i bɛ taa n'importe b'a wolo mɔgɔw bɛ cɛ ka na an b'a fɛ ka voter de mais an se t'an ye dɔw bɛ t'u jɔ ni carte d'identité yɛrɛ la a ye na wari a y'a minɛ n ka wari ta sariya ko k'o kɔn mais munna fanga t'o kɔn fichier électoral kɛlɛ ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan bon donc ni dialogue bɛ kɛ jamana kɔnɔ kabiri an ye démocratie in daminɛ 92 fo bi a élection bɛɛ kɛra nambara élection ye 92 la an sɔnna kan k'an ka jɛ n'a ye ten n'o tɛ nambara caman kɛra 92 la dɛ Alpha ni Cɛwulen cɛ i y'a faamuya 97 la Alpha ye élection kɛ pantalon de Moriba ye tellement qu'a ye suɲɛli kɛ fo ka tɛmɛ dan kan a ye coup d'état fɔlɔ kɛra 2002 la bɛɛ y'o ye mɔgɔ min kan ka kɛ président ye bɛɛ y'a dɔn o nambara fana kɛra cogo min na o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc ne ka 2% o ni maliyɛnw ka misère de bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye ne ka 2% ma kɛ comment on appelle ça 51% ye o kɔlɔlɔ de bɛ maliyɛnw kɔ
o kɔrɔ ko maliyɛn minnu fanba bɛ gɛlɛya la bi dɛ olu tɛ ka voix de sɔrɔ olu ka kan de tɛ ka voix sɔrɔ a kɔrɔ foyi t'a la n'o tɛ. d'accord kumakan laban na an b'a ye kuma caman i bɛ misaliya ta an ka président fɔlɔ kan Modibo Keyita munna i b'o i ka référence de dɔn. oui Modibo ka référence ne ka référence ye Modibo ne ka référence ye Modibo ye de telle manière que mɔgɔw hakili la ko ne ma dépouiller Modibo ka fanga la Modibo ko tɛ dɛ a ka fanga mais ne ka référence ye Modibo ye ka d'a kan ne denmisɛnnama ye Modibo ka politique den de te Modibo minɛ don min na ne bɛ san 9 de la yarɔ n tɛ se ka fɛn fɔ caman Modibo ka la mais a ka politique sira min a ladamunna o waati la kabini denmisɛnnama ladamunna waati min na ka ko min ye ka tila ka n'a sɔn ye ka tila ka taabolo ye ne tɛ se ka faamuya o mɔgɔ fɛ mɔgɔ min tɛ Modibo dɔn mɔgɔ min bɛ Modibo dɔn ne bɛ faamuya parce que Modibo jama de hami tun b'a la jama hami b'a la jamanadenw hami b'a la Mali yɛrɛ ka sana yɛlɛ ka Mali kɛ jamanaba ye o fierté tun b'a la foyi tɛ se ka dilan jamana kɔnɔ ni fierté t'i la ni passion t'i la Modibo était passionné pour le Mali c'est-à-dire que a bɛ Mali fɛ a ye sɔn yɛrɛ ka da Mali ka tila ka a yɛrɛ bɛɛ di Mali ma Modibo a fait ça donc o misali an b'o misali o de y'anw fana dilan an ye pionnier kɛ ka service ka pionnier kɛ ka rencontre kɛ an ye dilanna n'o de ye donc an dilanna n'o ye et puis fɛn dɔ ye ne fana marqué Modibo ta na Modibo tun bɛ na Diala ne tun bɛ burusi kɔnɔ an bɛ gɛlɛya jugu la an ka n'an ka mɛtiriw an bɛ gɛlɛya jugu bɛɛ la mais Modibo ka d'an ye an taara lakɛrɛ sɔrɔ tuma dɔw la mobili bɛ na siɲɛ 1 siɲɛ 2 san kɔnɔ i tɛ mobili ye ka tɛmɛ siɲɛ 2 kan an y'o bɛɛ kɛ ka taa misikolow jeni ka kɛ crayon ye ka sɛbɛnni kɛ n'a ye k'an sigi ban kan ban bɔgɔlama dilannen mais an content don an fier don an bɛna kɛ fɛn ye n bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n bɛ kɛ nin ye n bɛ kɛ nin ye parce que i b'a dɔn i bɛna mɔgɔ ɲɛ jamana ye a fɔra ko ni Modibo nana n bɛ san 9 n bɛ 4e la n ye premier de ma classe n ka maître bɛ Fuseni Kamara FC Bajalanka don a taara retraite anticipée la a bɛ États-Unis k'a bɛ taxi boli la donc o ye ne ka maître donc Modibo min nana ka sɔrɔ ne sigilen bɛ ko Modibo tɔgɔ in bɛ na ne ma deli k'a ye an b'a ka kumakan dɛmɛ radio la a bɛ na nin kɛ tan donc a fɔra ko coup d'état kɛra donc ça c'est un rêve d'enfance brisé donc tout de suite ne ko ka tila ka na Musa kumakan bɛɛ bɛ kakakakaka Modibo parle ça coule Musa parle il sait qu'il est bête Musa bɛ kuma tigɛ a b'a tigɛ donc ne ko n tɛ Mali président ye tagara ten dɛ ka tila ka na ye école kalan minɛ cogo ya Musa bolo n bɛ kelen fɔ ɲɛna bi mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ donna anw kan ekɔlidenw kan k'an ka kɛlɛ kɛ ko ka Musa bin ko Wasolo ka fanga ta a bɛɛ nkalon de don ni kun bɛ mɔgɔ bolo k'a bɛ dalen b'a la fewu n b'a yamaruya a k'an wele télévision na an ka na tête à tête kɛ bɛɛ ka n bɛna nin sɛbɛn de n tɛna ni kuma ye ten comme ça n bɛna nin papier de ka da kɛnɛ kan d'accord donc vraiment Modibo kan ka maliyɛn den fɛn fɛn ni hakili bɛ jamana in na n'i bɛ disi gosi ni maliyɛnya ye Modibo kan ka diya i ye Modibo ka sira kan ka diya i ye o la welekan jumɛn b'i bolo aw ka mouvement in na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na fara aw kan parce que an b'a ye k'a fɔ a caman kɛra jamana in kɔnɔ mouvement caman sigira jɛkulu après o tilala ka taa yɔrɔ jan na c'est vrai surtout que an b'a ye k'a fɔ sommet mun kun fɔra n'a bɔra a dɔgɔkun kɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw fari faga e bɛ se ka anw fɛ farifaga tɛ yen farifaga man kan ka kɛ yen parce que sommet ko in ma bɛɛ nisɔngoya koyi mɔgɔw ka dugukolo minɛlen don u la mɔgɔw ka terrain bɛ minɛ la don o don mɔgɔw bɛ fagali la don o don kɔrɔfilaw ni yɔrɔ tɔw la jamana mara taabolo man ɲi faransi b'an da la sommet ni reporteli tɛ foyi ye o ko la et puis farafinna fana kan ka don ko la wa an kɛlen bɛ k'an kale ɲɔgɔn ye min na k'a fɔ ko an ye wulikajɔ kɛ ko IBK b'a fɔ ko a ye na don n ka gouvernement a bɛ boli ka taa gouvernement na kuma tɛ yen dɛ ni min nana n'o ŋaniya ye dɔrɔn hali ka da sira la parce que an t'a to yen an b'a fɛ maliyɛnw yɛrɛ de ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw de bɛ se ka Mali in dilan k'a dɔn k'a fɔ e tɛ se nin na ka na taa i bila a kɔnɔ i ka sɔn k'a fɔ ne tɛ se nin na karisa de bɛ se k'o ka nin kɛ donc o la ne ma dala ni farifaga bɛ juguya o la quoi parce que farifaga ko in caman bɛ bɔ min na dɔrɔn jɔyɔrɔ nana dɔrɔn an bɛ hiriri taara jɔyɔrɔ ɲini an bɛɛ y'a faamuya cogo dɔ la
parce que an ye tɔn fɛn fɛn b'an bolo n'an bɛ ɲɔgɔn bolo sisan a bɛɛ ye kologɛlɛnya baara de kɛ ka mɛn u ka kologɛlɛnya kɔnɔna na sani u n'anw ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc kologɛlɛn dama mana ɲɔgɔn sɔrɔ o ko tɛ se ka bila fo u sago ka bɔ a kɔnɔna na donc o la jɔyɔrɔ ko t'aw ta in na jɔyɔrɔ ko ta mais aw bɛ se ka laɲini kɛ k'a fɔ ko Macron kana Afrique Mali kɔnɔ yan u ka ɲɔgɔn ka se ka kɛ yan walima ka kɛ o t'anw ka sira ye u ka taga ka bɔ an ka jɛmu u ka taga ka bɔ an la u k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya to an bolo o t'anw ka sira ye a kana yan a ka taga yen fɛ o tout ça la o bɛɛ ye halisa i bɛ k'a ŋanamu de c'est à dire fo an ka faamuya maliyɛnw ka faamuya ko faransi ye jamana ye min y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ alimanw bolo n'an y'a dɛmɛ o la jamana indépendant don a bɛ Nations Unies la a y'anw ka Mali mara anw baw hali an mɔkɛw tɛ dɛ anw baw ye colonisation sɛgɛn kɛ an'an faw ye colonisation sɛgɛn kɛ olu y'o sɛgɛn kɛ olu ma sɔn colonisation ma anw faw ye kɛlɛ k'o la ka na indépendance di anw ma k'an mɔgɔ faransi mɔgɔ fo k'an ka to o de kɔnɔ faransi i mɔgɔ anw yɛrɛ mɔgɔ comme Sékou Touré l'a dit l'identité vous êtes Guinéen vous êtes français je suis guinéen donc u b'u ka identité bɔ ɲɔgɔn na ani la volonté commune an bɛɛ mɔgɔ de ye an bɛɛ adamaden ye mais n'a fɔra ko la différence plutôt la différence vous êtes guinéen je suis français a banna donc an ka taga n'o kadara kɔnɔna ye Macron ka to tɔn si t'an ka problème ye an bɛ an ka jamana ka yɛlɛma yɔrɔ de fɛ bɛɛ ka se ka dumuni kɛ sɔgɔma tilegan fɛ wula fɛ su fɛ bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ o bɛ se ka kɛ a kɛra jamana dɔw kan kɛnɛya kana kɛ mɔgɔ si kungo ye ka haminanko ye n bɛ kɛnɛya furakɛ cogo jumɛn na o bɛ se ka kɛ ala ye ji min d'a ma ka dugukolo min d'a ma ka fiɲɛ min d'a ma ka tile min d'a ma a bɛɛ b'o kɔnɔ a tɔ y'an ka waleya de. D'accord o la sa an b'i fo kosɛbɛ docteur Umaru Mariko k'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an ka jamukan